अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल शेखा निटिंग आर्ट्स। आज मैं आपको ये लेस एंड हार्ट वाला पैटर्न बताने वाली हूँ। ये मल्टीपल ऑफ 15 + 2 है। रो 1, स्लिप 1। अब यहाँ से निट ऑल करेंगे ये रो। End stitch, purl 1, row 2, slip 1, purl all, end stitch, knit 1। अब हम रो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये सब रॉन्ग साइड पूरे पर्ल ऑल करेंगे। रो 3, slip 1, knit 6, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 2 together, right side, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7। अब हम knit 6 से knit 7 तक रिपीट करेंगे। End stitch, purl 1, row 4, purl all, row 5, slip 1, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 2 together, right side, yarn over, purl 1, yarn over, knit 2 together, left side, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5। अब हम knit 5 से knit 5 तक रिपीट करते जाएंगे। End stitch, purl 1, row 6, purl all, row 7, knit 4, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 2 together, right side, yarn over, purl 1, purl 2, purl 3, yarn over, knit 2 together, left side, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4। अब आप knit 4 से knit 4 तक रिपीट करते जाइए। End stitch, purl 1, row 8, purl all, row 9, slip 1, knit 1, knit 2, knit 3, knit 2 together, right side, yarn over,
knit pearl 1, pearl 2, pearl 3, pearl 4, pearl 5, yarn over, knit 2 together, left side, knit 1, knit 2, knit 3। अब आप knit 3 से knit 3 तक रिपीट करते जाइए। एंड स्टिच pearl 1, row 10, pearl all, row 11, slip 1, knit 1, knit 2, knit 2 together, right side, yarn over, pearl 1, pearl 2, pearl 3, pearl 4, pearl 5, pearl 6, pearl 7, yarn over, knit 2 together, left side, knit 1, knit 2। अब आप knit 2 से knit 2 तक रिपीट करते जाइए। एंड स्टिच pearl 1। अब रो 12, pearl all, रो 13, slip 1, knit 1, knit 2 together, right side, yarn over, pearl 1, pearl 2, pearl 3, pearl 4, yarn over, knit 2 together, left side, pearl 1, pearl 2, pearl 3, yarn over, knit 2 together, left side, knit 1। अब हम knit 1 से knit 1 तक रिपीट करते जाएंगे। एंड स्टिच pearl 1, रो 14, pearl all, रो 15, slip 1, knit 1, knit 2, yarn over, knit 2 together, left side, pearl 1, knit 2 together, right side, yarn over, pearl 1, yarn over, knit 2 together, left side, pearl 1, knit 2 together, right side, yarn over, knit 1, knit 2। अब हम knit 2 से knit 2 तक रिपीट करते जाएंगे। एंड स्टिच pearl 1, रो 16, pearl all, रो 17, slip 1, knit 1, knit 2, knit 3, yarn over, knit 3 together, left side, yarn over, pearl 1, pearl 2, pearl 3, yarn over, knit 3 together, right side, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3। अब आप knit 3 से knit 3 तक
रिपीट करते जाइए। एंड स्टिच पर्ल 1, रो 18 पर्ल ऑल, रो 19 slip 1, knit all, and stitch purl 1, row 20 purl all। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। अब आप 1 to 20 तक रिपीट करते जाइए, आपका ये पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा।